שלום לכולם. שלום לכולם. שלום לכולם. שלום, אני חג שמח. חג שמח, איזה חג, גיב? C'est fini, c'est fini. C'est fini. נגמרו החגים. C'était pour avant, c'était pour avant. בסדר, זה מותר, מותר. חג שמח, חג שמח. שלום לכולם. שלום. יש לנו פה את שונטל, כן, שלום, תלמידה חדשה. Shalom Chantal. שלום לכולם. מאיפה את, שונטל? אני מפריס, אני גרה בפריס. אוקיי. ואת למדת עברית איפה? אולה, ב... comment on dit? Oh, עם המשפחה, מדברים עם המשפחה, יפה. ותלמוד תורה כשהייתי קטנה. יפה. וואלה. ועכשיו את רוצה עוד פעם? כן. אוקיי. יש סיבה או ככה בשביל הכיף? בשביל לדבר יותר טוב עם המשפחה. אה. כי אני לא מבינה הכל, אני צריכה לדבר יותר טוב עם המשפחה. בסדר. זו סיבה טובה. סטפן גם איתנו? כן, כן, סליחה. אין בעיה. מה נשמע, סטפן? בסדר, בסדר. יש לי יותר מדי עבודה בכנסייה שלי, אבל זה טוב. אוקיי. יש הרבה עבודה. הרבה עבודה. כן, כן. זה לא, כשחושבים על זה, זה לא נראה הרבה עבודה, אבל כנראה זה הרבה עבודה. זה bien, זה bien. ביהדות זה מצוות. זה מצוות, זה הרבה עבודה. הרבה עבודה, כן. כן. אוקיי, on a parlé על משפטי שייכות בעתיד. Il y en a quelques élèves qui ont été là. בעתיד, כן. יהיה, לא יהיה. לא יהיה, זה יהיה pas. לא תהיה, il y aura pas féminin. ולא יהיו, il y aura pas en pluriel. Et on a discuté, on a fait des phrases et ensuite on a appris faire les horoscopes des zodiaques. Là, on a fait la semaine dernière. Et chacun a dû faire un horoscope, 3 différents horoscopes. Donc, pour un zodiaque, Bishvil Mazal. Bevakasha, Pascal, tu lis une que tu as fait? Faut juste que je retrouve une seconde. Yves, tu m'as envoyé des devoirs? Ken, Ken, Batra, Mizman. un instant, je trouve pas. אין בעיה. שונטל, את מכירה את המילים יהיה, תהיה ויהיו? כן, קצת. אוקיי. לשנה החדשה, מה את רוצה שיהיה לך? לי, בכלל? מה את רוצה שיהיה? מה שיהיה בעולם או לי? מה שאת רוצה, comme tu veux. מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה שלום כן, בכל מקומות כן. בארץ, בישראל גם, כן. חשוב, Alors, essaye d'utiliser ihyé une fois, tihyé, donc il faut trouver un truc féminin, et ihyu en pluriel. Alors là. Ihyé shalom, c'est masculin. Shalom, ותהיה Une bonne année. שנה טובה. Voilà.
Et alors, on peut dire aussi que si on veut dire qu'il n'y aura pas de problème, יהיו שלא יהיו zut. Comment? il t'aide, il t'aide. J'ai pas entendu. Bah. Ah, בעיות. Ah, voilà. שלא יהיו בעיות. Francis, attends, mon תודה. Attends une seconde. Voilà. Une seconde. סליחה. Mon mari, problème avec ma fille. Ça va, c'est bon. Ok, יפה שונטל. בבקשה, פסקל, את מצאת? כן, כן. אבל אני לא מבינה מה אני כותבת. Ok. Alors, j'ai dit, יהיה לך שבוע Ah oui, mais j'arrive pas à me relire. Ok, אין בעיה. Je sais pas ce que j'ai écrit. Ça arrive, ça arrive. Francis, אתה רוצה להגיד איזה מזל? Tu choisis un mazal et tu dis trois phrases. Qu'est-ce que c'est que ça? גידי, יהיו לך אורחים בחוץ לארץ. כן. לא יהיה לך זמן ולא יהיה לך כוח לטייל איתם. כן. איתם. איתם, כן. איתם. C'est tout, joli, c'est tout. Encore un. Ok. יהיו לך ימים קשים בעבודה. מצוין. בבקשה, מרק, אתה כתבת דברים מעניינים. כן. מרק עשה שיעורי בית, והוא שלח לי תשובה, il m'a fait un réponse באימייל, והאימייל שלו זה ג'יט. Donc, je vois un email, mais JIT, j'étais contente, je dis, j'ai une vacante. C'est שיעורי בית של מרק. תודה, מרק. Je n'ai pas compris, pas grave. J'ai pas compris. אני לא מבין מה את Marc, אומרת. son titre d'email, c'est JIT. Il a un JIT. Ah, Alors, d'accord. quand j'ai vu ces mails, je pensais que c'était pour mes vacances. Oui, Un JIT, mais c'est des devoirs. נכון. Voilà. Quelle marque. Alors, je donne le contexte. Oula. Makir. Anilo Makir est à horoscoping. Shell à Ashloshka Mefoursemim à Ailé. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les horoscopes des trois célèbres personnes. Oui. Aval Relek mais Azorel. Alors, c'est le destin. Mais à Goral. Tu tournes les Zayn et les Guimel. Je te le corriger. Les Guimel, tu écris comme Zayn, Marc. Goral. T'as vu mes corrections ce matin? L'eau. Je l'ai envoyé ce matin. Non, je n'ai pas. Anilo. Ok. Mais la faute que tu fais, Marc, c'est le Zayn. Le Guimel, tu l'écris comme Zayn. D'accord. Donc, c'est pourquoi tu le lis comme Zayn. Il faut dire Goral. Destin, c'est Goral. Pas Zoral, Goral.
ובין הידיים שלהם. Mhm. אני מדבר דונלד ג'י טראמפ. כן, Alors, יפה. כן, כן, זה היה שיעורי בית רציניים. oui. נברח לשנה השנה הזאת, הזאת, pardon, oui. הוא יקדם לבנות את השלישי בית המקדש. הוא יקדם לבנות, Oui, il va faire avancer la construction du troisième temple. alors il faut dire בית המקדש השלישי, אוקיי? הוא אמר את זה? מרק, הוא אמר את זה? Ah oui, oui aussi. Ah, il a dit ça? Non, c'est Un souhait. c'est des prédictions, c'est mes prédictions. Ah, Ok. ah oui, c'est vrai. C'est vrai. יפה, יפה. זהו, כן. où Yakim Shalom. יעשה שלום, יעשה שלום. Yasé. כן. הוא יעשה שלום. שלום. יעשה שלום. שלום עלינו על כל ישראל. יעשה שלום. Mizrear Atikoun. במזרח התיכון, כן. À Shalom ou chez Bir ou Bir. Fragile. שלום רגיש. Ragish. כן. שביר, oui, mais on peut pas dire ça parce que c'est pas vrai. Shavir, c'est fragile. Shalom ragish. En hébreu, on va utiliser ragish. Ragish. כן. שלום עדין. voilà, עדין. טראמפ הוא תיקון בניה, בנייה. טראמפ הוא? תיקון, תיקון בנייה, immobilier. תיקון בבנייה? טייקון. 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 כן, הוא טייקון בבנייה, כן. Donc pour le troisième temple, ça devrait aider. כן. כן. זה עוזר, כן. Donc, alors, une paix fragile Iran. כן. Oh là là. Britotia. ובריתותיה? Britotia. Avec c'est là qui a fait des contrats avec. Avec ses alliés ou alliances. Britotea. Aval Kouaro Aha Istayem. Quoi? Mais sa Kouar, c'est sa force. הכוח שלו, כן. Et sera sa force Ara, donc mauvaise. כוח הרע. ייגמר. Istayem se terminera. Oui, amen, amen, תחזיות רציניות, c'est de vraies prédictions. Il n'y aura plus de la force, la méchantesse, la mal dans le monde. C'est ça. כן, כן, יפה. C'est bon, מרק? אתה רוצה להמשיך או c'est bon? כן, כן. זהו. אוקיי, תודה.
כן, Yves, maintenant, essaie de faire un truc équivalent à ça, בבקשה. כן, יהיה לך כסף רב, אבל לא תוכל להוציא אותו. Ah, c'est bien. Vous avez compris la phrase? Non, pas tout. Pas tout. Alors, en fait, tu vas avoir beaucoup d'argent, mais tu ne pourras pas le dépenser. C'est un peu gênant quand même. La main. C'est C'est horrible. comme ça, c'est une prédiction, La tachazit. mais Ah. pas bonne, hein, la prédiction, l'Outov. Non. Moitié, ככה, ככה. כן, חצי חצי. כסף רב זה טוב, אבל לא תוכל להוציא אותו, tu peux pas, זה לא טוב. יהיה לך מוכנית אדמה של מורדי, תהיה לך. יהיה לך מוכנית אדמה, מכונית זה féminin, donc. Méchonique, תהיה לך. méchonique. אדמה, אדם, אדומה של אדומה של מורדי פרארי. פרארי. אוקיי, של פרארי. מכירה? מכירה. לא מקרוב, אבל מכירה. אבל לא תוכל לא. לנהוג בה. Donc, tu auras une belle Ferrari, mais tu ne pourras pas la conduire. C'est un peu emmerdant, ça. Yves, c'est זה תחזיות קודרות. Voilà. Si vous... Et il y avait aussi un troisième. כן. Alors, j'essaie de me relire, désolé, Sira. Yelecha kol machalim sheata oev beyoter baolam. Alors, מאכלים, c'est quoi? C'est masculin, féminin ou pluriel? Je ne sais plus. מאכלים. c'est pluriel. Donc, יהיו לך. Yulecha kol machalim sheata oev beyoter baolam. אבל לא תוכל לאכול את אפילו אחד מהם. Et du coup, ça veut dire quoi, Yves? יחיו לך את כל. המאכלים האהובים עליך, אבל לא תוכל לאכול אותם. oui, vous aurez donc kol hamachalim, tous les plats que tu aimes dans le monde, mais tu ne pourras pas les manger. Tu pourras pas. C'est masochiste, Yves, complètement. Yves, אתה צריך Pessimiste. לעשות פוליטיקה. Je voulais faire plaisir, c'est tout. Mais pas complètement. פוליטיקאי. Oui, politique. c'est ça, Nahon. C'est political. Ken. תודה, Yves. בבקשה, סטפן. יהיו לך דברים עידוד של אדוני בשבוע. תסביר את המשפט. Tu auras des paroles d'encouragement de la part du Seigneur cette semaine. אוקיי. Ah, יהיו לך... דברים עידוד? לא, עידוד? יהיו לך דברים מעודדים. אוקיי, מאוד. כן. של אדוני בשבוע. שיבואו מאלוהים השבוע. מאלוהים, שבוע. השבוע. זה תחזית טובה. תחזית טובה, זה מתאים לנו, כן. תודה. השבוע יהיו לך קונפליקטים עם אנשים בעבודה, כן. מצוין. אבל
אבל הריעו לך הזדמנות להתפייס עם מישהו. תהיה. תחיה. כן. הזדמנות זה פמינה. תהיה לך הזדמנות להתפייס. להתפייס עם מישהו. איתם. או איתם avec ses איתם. parents. Ok. יפה. On a un autre? לא. Ok, c'est bien, c'est pas mal. יפה, vous avez compris le תהיה, תהיו? C'est bon? Ok. J'ai retrouvé une phrase כן, בבקשה, פסקל. que j'ai écrite. Alors, lo iye lecha mazal beloto השבוע. כן. לא כדאי לך לקנות כרטיס. אוקיי. עצה טובה. Oui, un grand classique. כן. Voilà. Et en plus, ça peut être vrai. Hein. Pas loin des vérités, לא רחוק. אוקיי. יופי, אנחנו בספר שלנו בעמוד... וואו, זה quel sujet? זה sérieux sujet בספר הזה, זה רציני. העולמות הבאים במסורת היהודית. העולמות הבאים, alors, est-ce que vous comprenez עולמות הבאים? C'est le prochain monde dans la tradition juive. העולמות הבאים, העולם הבא, c'est en fait après qu'on העולם הזה והעולם הבא. כן, העולם הזה, c'est le monde qu'on vit, העולם הבא, c'est le monde futur. Peut-être. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, oui. Je ne sais pas si c'est un monde d'ailleurs. Dans l'au-delà. Okay. Et donc, on va commencer à lire. Bevakasha, Pascal. Bédémote. Non. Bédatot. Bédatot. Ram. J'arrive pas à lire aujourd'hui. J'arrive pas. Ok, y a pas de problème. Je suis désolée, mais j'arrive pas à lire. Quand tu voudras, on est prêt, on est là. Chantal, את פה? Oui, כן, כן, אני פה עכשיו. בבקשה, היה רעש בעבודה. אוקיי, אני פה. נחש או רעש? רעש, רעש. סגרתי הרעש. אין בעיה. וואלה, כן. לא. בדתות? בדתות רבות מוצאים את הרעיון של העולם הבא, העולם אחרי המוות. Est-ce que tu peux traduire, בבקשה? רבות, דתות, je vais pas savoir, דתות. דת? Religion? כן. C'est, j'ai pas entendu. Religion? Dans les religions? Oui. Dans les nombreuses religions, on trouve l'idée qu'il y a un au-delà. Ok. Un monde futur, on va dire. Ok. Mais je ne sais pas comment ça se dit en français, donc vous pouvez dire tout ce que vous On dit voulez. l'au-delà, ou on dit un monde futur, ou un monde futur. Oui. On n'a qu'à dire monde futur, hein, je pense. Un monde après la mort. בתקופת התנ"ך האמינו שהעולם הבא הוא עולם שחור ונורא, והעולם הזה, עולם החיים, הוא העולם הטוב. Dans l'époque du Tanakh, on croit que... Ils ont croyé. Minou, c'est conjugué en passé. On croyait
que le monde futur, c'est un monde noir et redoutable, כן, et que ce monde-ci, c'est un monde vivant, de vie, oui. Mhm. et que c'est un monde bon. Oui. Mm. תודה, שונטל. בבקשה, פרנסיס. אחרי euh, אקופת, Mhm. התנ"ך, כן, בתקופות בית המקדש השני, Mhm. האמינו שאחרי המות יש חיים יותר טובים. Mhm. Après L'époque. l'époque du Tanakh, à l'époque du deuxième temple, מצוין. on pensait que, euh, que après la mort, Oui. il y a une vie plus belle, כן. meilleure vie. une meilleure vie. Mhm. בבקשה, מרק. אז התחילה התקווה לחיים אידיאליים אחרי המוות. מוות. מוות. Mhm. החיים האלה, Attends, tu traduis quand même le point, on traduit et après on continue. alors commence l'espérance d'une vie idéaliste après la mort. Je continue. Donc, commencer un espoir pour des vies idéales après la mort. Oui. Voilà. Continue un petit peu. החיים האלה יהיו כמו החיים של אדם וחווה בגן עדן. כן. Donc, cette vie était comme la vie de Adam et Ève en Éden, au paradis, au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ouais, excellent. גן עדן. תודה. בבקשה, איב. Alors, מאז התחילו להאמין שרק לאנשים הטובים ולצדיקים כן. יהיה מקום בגן עדן. כן. Alors, depuis lors, à Trilo, on commença à croire chez que seuls les hommes, les bons, les hommes justes, les hommes justes et les tzaddiks, que seuls les bons, les hommes bons et les justes, tzaddiks justes, y est Macom, ils auront une place au Gan Eden, quoi. Oui. Continue. Yesham Or Kol Azman Or Elohim. Donc il y a là-bas donc de la lumière tout le temps et c'est la lumière de Dieu. כן. בבקשה, סטפן. לצדיקים יהיה מקום קרוב לאלוהים,
Euh, Ok. les machas? Non. Moshe. Les Moshe les Torah. Les justes auront un lieu près de Dieu, près de Moïse et près de la Torah. Oui. Euh, euh, les Rach- La Rechaïm, les Rechaim, c'est quoi ça? les méchants. Ah oui, les Rechaim, riez, oui, Racha, Rechaim. Amana ouais, Racha. les Rechaim, riez makom achar, Gino- Gehenim, Genom. Gehenom. Pour les mauvais, il y a un autre lieu, la Géhenne. Ken. Oui, Ah, ça s'appelle Gêne. Ouais, oui, L'enfer, c'est un autre. c'est l'enfer, la Géhenne. Mais on Oui, peut mais on l'appeler. peut dire Gêne, c'est parce que ça ressemble plus Genom. C'est Ouais, bon. ouais, c'est Géhenne. c'est la traduction littérale. Ouais. D'accord. Continue, finis là. Ok. Beginom, Iriyu, Chaim, Norim, Quand tu lis avec ton métier, ça fait plus effet. Oui, c'est Voilà. des mots Beginon, directs. Iriyu, Chaim, Norim, Tachim, Sham, Esh. Tihiye Sham. Hein? Tihiye. Ah oui, Tichye Sham, Esh Chazaka Kol Azman. Euh, dans la GN, il y a une vie horrible et il y aura là-bas un feu très fort tout le temps. Ken. Ça donne envie, hein. Ok. C'est l'imagerie classique, hein. Tu sais, parfois les religieuses en Israël, ils disent, il a dit, ah, j'ai chaud. Alors, à l'autre, tu sais, parce qu'avec les habits, parfois en été en Israël, ça fait chaud, hein. Ouais. À l'autre, elle dit, bon, Gehenom yoter cham, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, on le sent. Ça nous fait moins dur. Si José, en français, on dirait là où il y a de la GN, il n'y a pas de plaisir. Ken. Ah, ok. Mais je sais pas si c'est vraiment. Après, c'est dans toute cette histoire, c'est Massoret, hein. Pas dans le Bible, je sais pas. Je pense pas si le Bible, il y a Gan Eden, Non, Torah. non, il y a le Gan Eden au départ, mais il n'y a pas. En Moi, Genom. לא מדברים Énorme. על non, זה. non, j'ai jamais lu ça. Non, 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 c'est ils vrai. n'ont jamais parlé de ça. Mais je Mais, suis pas un mais expert. quand même, Mm. la Massorette, dans la tradition, on parle comme ça, tout le monde le parle, hein. Hmm. C'est intéressant ça. Mm. אוקיי, Voilà. בבקשה. פסקל, אתה רוצה לקרוא קצת? Je vais essayer, mais je sais pas. J'ai perdu où on est. J'ai pas réussi à suivre. Ici, dans la deuxième, troisième Alors, pisca, attends. paragraphe. יחד עם האמונה. Yach- Ah, alors. Euh, il y a. אחד עם עם המונה, עם האמונה, כן. עם האמונה, בגן עדן, ובגנים, La Gehenom. גיהנום, Mhm. je sais pas. En, non, ouais, en gamme, amono, amo, amonot, כן. al,
Emou- Mouim, non? Al Hayamim, Ayamim, Atovim, les, Yad- j'arrive pas. la Atid, Les Atid, les Lavo. Lavo. Alors, Yachad im Haemuna. Est-ce que tu comprends Yachad im Yachad. Haemuna? avec la confiance, La croyante? la croyance, dans le avec la confiance dans le Gan Eden Oui. et, dans les jardins, dans les, ja- les jardins, non? Avec les croyants en Éden et à la Guénom, il y En, aura aussi il y, Emouna, en- il y aura aussi la croyance, non? oui, des croyants. La croyance du de hein, Sur en- les meilleurs jours qui veulent venir. Hmm. Pour les meilleurs jours qui veulent venir. Est-ce que Mouna, c'est croyante? C'est bien croyante en français? Foi, Foi, c'est plutôt la confiance, non? la foi, la confiance, Même oui, en Voilà, Ah, confiance, vous oui. dites la confiance? ou la Ouais. foi. Non, là, c'est oui, Mais là, c'est plus c'est plus des croyance. croyances. Ouais, des croyances, ouais. Ok. Ok. גם אמונות על הימים הטובים לעתיד לבוא. בבקשה, שונטל. Oui, on en est où? כבר בתנ"ך, ici. כבר בתנ"ך אנחנו קוראים שבעתיד לא יהיו עמים, לא יהיו מדינות ולא יהיו מלחמות. כן, בטח. Dans le Tanakh, il est écrit que dans le futur, il n'y aurait plus de peuple, Oui? il n'y aurait plus d'État, Oui. il n'y aurait plus de guerre. Ah, Yeh shalom ben kol ha'anashim uven kol ha'chayot. Il y aura la paix entre tous les hommes et toutes les bêtes. c'est bizarre parce qu'il ne parle pas qu'il n'y aura pas de religion. Hein. Donc, Ah ils ouais. ont envoyé ça comme... il n'y aura pas de religion. Oui, mais dans le Bible, ça m'étonnerait, il parlait de ça, mais il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de religion. Est-ce que quelqu'un connaît où c'est écrit dans la Bible? Il n'y aura pas de religion? Non, Non, justement, c'est ça pas écrit écrit. pas. Ah Mais où non. c'est écrit qu'il n'y aura plus de peuple, il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de C'est guerre. ça, c'est Hmm. dans la chanson de John Lennon, c'est tout. Mais Ken, pas dans oui, la c'est Bible. tout. Mais pas dans la Bible. Exactement, la chanson de John Lennon, on connaît, mais là, ils disent de Tanakh à nous courir. Ils disent que c'est marqué dans le Bible. Moi, ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment marqué là-bas. Oui. Bah, C'est des Isaïe, références. Isaïe peut-être quand même, avec le loup mangera avec l'agneau, l'enfant mettra sa main Ah sur oui. Mm. le nid du serpent, il n'y aura plus ni guerre ni dans mon pays parce Ken, que Ken. la, la connaissance du Seigneur C'est quel livre? recouvre. Isaïe, c'est Isaïe 6 ou je sais plus. Isaïe, c'est Oui, c'est dans marqué. les Je crois prophètes, oui, c'est aussi, dans les Ouais, Isaïe. c'est dans le prophètes. Oui. prophète, dans Isaïe, on Dans a les la prophètes, oui. prophétie des temps, ouais, ouais. Je vous cherche ça. Les noms des livres en hébreu, j'aimerais bien savoir. Ah oui, pardon, mais là, Non, c'est Chantal, את לא יודעת מה זה עזרי? Isaïe Ken, et c'est Ishaï. Non, c'est pas ישעיהו, Ishaï. ישעיה. C'est Isaiah. Ishaïa ou Yehoshua. Non, Isaïe, je veux dire. Yeshaya, ouais. ישעיהו, אוקיי. Isaïe, c'est Yeshéou. Yeshéou. Oui, ישעיהו. Parce que je vois pas comment il règle le Yeshaou. problème chez le date. Qui... Il veut pas que tout le monde soit juif, mais s'il y aura pas de religion, il y aura pas de guerre. Parce que là, c'est la guerre. Tali, donc à Mashiach, Ah oui, Mm. Yavo, Ken.
Yavo, ça suffira. תודה, מרק, תודה. תודה. Amen, amen, amen. tu me règles le problème là. תודה. אני שוברת את הראש. C'est Yeshaya 10, 1. 10-1, ok. Ah, ok. תודה. Ok, Francis, c'est à toi. Non, est-ce que tu as lu? Oui, tu lis, c'est Chantal. à moi. בבקשה, Francis. Ouais. במשנה ותלמוד, יש ספירות ואגדות על הימים האלה. Dans la Mishnah et dans le Talmud, il y a des histoires et des agadotes, c'est aussi des histoires, des légendes Oui, avec des légendes. sur ces jours, sur ces jours. Les tzadikim, il y est bית מיוחד, סוכה גדולה ויפה. Pour les sages, il y aura une maison spéciale et une soukha grande et très belle. בסוכה יהיו תמיד ארוחות גדולות עם לחם, בשר ויין. Vous voyez les choses bien dans le Talmud. Hein? C'est pas comme chez Yves. Dans la soukha, il y aura toujours des repas, des très grands repas, avec du pain, de la viande et du vin. Heureusement qu'il y a tout ça. Je continue, oui. Voilà. Pour les choses belles, je vais bien continuer. Donc, comme tu veux. Marc, vas-y. Vas-y. גם המים יהיו מיוחדים. Même les eaux EAUX seront spéciales. Oui. Mais il y aura même des eaux spéciales. C'est plutôt comme ça. Voilà. יהיו מרפואה מירושלים. Oui. Dans celle-ci, il y aura Meir refoua. C'est quoi? Maïm. Ah, il y aura des eaux très saines. Refoua, c'est ça, non? De Jésus, oui. Meir refoua, oui, c'est de l'eau qui guérit des gens. Qui guérit de Jérusalem. Mais là, ils disent ça parce que Jérusalem, ça arrive d'où de l'eau? Il n'y a pas une source d'eau qu'on connaît pour dire ça, c'est intéressant. Il y avait les tunnels qui arrivaient à un moment donné, mais c'était il y a très longtemps. C'était peut-être avant, effectivement. Oui. Mais la source de Silo, peut-être. Oui. Quoi? Silo. C'est quoi Silo? Silo, c'est à Jérusalem. Je ne sais pas si c'est une source encore. Oui, il y a les sources. Il y avait les sources et ça a amené de l'eau jusqu'à la vieille ville. Il y a le Jordanie qui passe jusqu'à la mer Morte. Non, c'était les sources à Jérusalem, à côté de la vieille ville. Ouais. Ok. Mayanot Beirushalayim, Ken. Dali, il parle de Zacharie 14 jusqu'à 16, de l'eau qui va sortir du temple et qui va couler, qui va passer sur le mont des Oliviers, qui va se fendre en deux et qui va couler dans la vallée Émec
dans la vallée jusqu'à Cannes. la mer Morte. Voilà, Cédron. Oui, la vallée du Cédron. la vallée du Cédron. Cherchez le mec Cédron. Tu vois, je sais que j'ai des spécialistes ici, je ne demande pas pour rien. Vous savez tout là. Il y avait aussi un tunnel, c'était le tunnel, Ouais. j'ai trouvé la trace d'Ézéchias qui reliait la source de Gihon, c'est ça que je voulais chercher tout à l'heure, au bassin de Siloé. C'est un bassin qui est juste sous la vieille, Sous la sous la vieille vieille ville. ville. Et à une époque, moi, il y a 40 ans, je l'ai fait, je suis passé dans le tunnel. Et il y avait Ça encore existe toujours. des reliques. Ouais. On peut, oui, on Mm. peut. Ouais, מעניין. On le visite, c'est un musée d'Israël. Ça fait partie des sites d'Israël. Ouais, on le Oui, visite, on passe oui, encore dans exact. le tunnel d'Ézéchias. Bien fait, Exact. Voilà. très bien. Et c'était qui en fait? C'était Marc? C'était toi, Je, Francis? moi, Oui, j'ai arrêté à Midi-Chaline. Ok. Je sais pas c'est qui c'est. c'est à Marc? moi. Je peux continuer, hein, mais c'est pas. Ouais. Al kol ha'etzim iyu pirot pim tovim kol yom yom bashana. Mm. Les rôles Isha Attends, tu traduis ça parce que l'horreur là que tu vas dire, ça va pas. Vas-y. Alors, sur tous les arbres, Oui. il y aura des fruits sucrés ou doux et Ken? bons chaque jour et chaque jour de l'année, dans מצוין. l'année. כן. לאכול אישה יהיה תינוק חדש כל יום. אוי ואבוי. Waouh! כל יום, Waouh! כל יום. Pauvre femme. Alors, ça veut dire quoi, Marc? Et chaque femme aura un bébé, un nouveau bébé chaque jour. Chaque jour. Même pas chaque année, chaque jour. Mais les hommes aussi pourront faire des bébés aussi. Ah ben, je sais pas comment ça se passe, mais ça avait un autre système. Ils seront aussi fatigués. Ok. Peut-être c'est des bébés qui deviennent des adultes le lendemain, on ne sait pas. Je sais pas. Ok. Yves, בבקשה, תסיים. בעתיד לבוא יהיה, לא יהיה. לא יהיה בעתיד לבוא לא יהיה Bête. מוות לא יהיה מוות. ולנשים יהיו חיי נצח אידיאליים. Donc, à l'avenir, il n'y aura pas de mort. Il y est met. Ah, c'est met. לא יהיה מוות, il n'y aura pas la mort. Mavet. Il n'y aura pas de mort et les hommes auront une vie éternelle. C'est ça. Idéal. Idéal. Et idéal, ouais. Pardon. Et là, on a une petite phrase. Gehenom לרשעים, גן עדן לצדיקים. Oui, Gehenom, oui. c'est un slogan de manifestation, ça. Gehenom les Deshlaim. גן עדן לצדיקים. Ouais, l'enfer pour les rachats et le Gan Eden pour les justes. Ouais. Voilà. Oui. Heureusement que ce n'est pas l'inverse. Normalement, c'est à l'inverse dans ce monde. C'est à l'inverse. Les gens ils disent Tzadik verra lo, Racha vetov lo.
C'est une autre phrase un proverbe qu'on dit en Israël, dans la Ah oui? traduction. Oui, on dit Tzadik veralo, Mm. un sage, il a du mal, Racha, Vetovlo, un méchant, et il est bien. Mm. Et c'est vrai, tu vois, les gens qui sont méchants, ils n'ont rien à foutre. Les gens qui sont gentils, ils souffrent. Mm. Parce que c'est pas juste. Mm. Oui. ענו על השאלות. אוקיי. בבקשה, סטפן. מה אומרים בכיתה על גן העדן, לא, על גן העדן, לא, העדן, ולא, ועל הגיון, non, Ginon, comment est-ce qu'on dit la gêne déjà? Gehenom. Gehenon. Ah non, non. Gehenom. 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 זה טוב? כן, גיהנום זה טוב. אוקיי, אוקיי. מה אומרים בכיתה על גן העדן ועל הגיהנון? כן, mais il y a quelqu'un ici qui sait le dire en arabe, Gehenom? Non, personne? Non. Pourquoi? Tali, peut-être. Oui, moi je sais. Mais je veux quelqu'un s'il veut, parce que Ah, quand tu le prononces en arabe, c'est le même lettre en hébreu. C'est pourquoi tu vas dire mieux les consonantes. Ça veut dire Jihanim. Jihanim. Gehenom. Ah oui. Jihanim. Et la deuxième question? Non, juste réponse, la première. Ma'amrim baketa al ganeden ve al hagenom. Qu'est-ce qu'il dit? T'es pas obligé de dire tout, mais quelques trucs. La Madnou, c'est les tzadikim וטובים, יחיה החיים עולם, עם משה ועם תורה, קרוב לאלוהים. כן. למדנו גם שרשעים, שרשעים היו חיים, יחיו חיים בגיהנום. כן, הרשעים יהיו חיים בגיהנום, כן. פסקל, את זוכרת מה עוד אמרו? יש לך עוד רעיון? לא. מישהו רוצה לענות עוד על השאלה הזאת? מה יש בגן עדן ומה יש בגיהנום? לא, סליחה, אי אפשר. אוקיי. בבקשה, שונטל, 2. בסיפורים על החיים האידיאליים אחרי המוות אפשר ללמוד על האהבה, ההווה, הפחות טוב. כן. כתבו על ההווה הזה. כן. מספרים. Alors, d'après les histoires de vie idéale, après la mort, on peut enseigner, étudier sur le présent. Voilà. Ah oui, présent, c'est ça. Sur le présent, moins bien. Oui. Écrivez sur ce présent-là. כן, זה הזמן להתלונן, ça c'est le moment de se plaindre. בבקשה. Ah, maintenant, sur la vie actuelle? כן, כן, כן. Ah,
בהווה הזה יש מלחמות, וצריך לעבוד להיות כסף pour avoir de l'argent, צריך לעבוד בשביל כסף. בשביל כסף, וגם צריך לעבוד בשביל פירות, מה שאמרו שהפירות יהיו ככה על העץ, וצריך לעבוד גם alors avoir des enfants, comment on peut dire? Alors avoir, oui, on a appris ça. Ihiye, Ihiye, alors, les enfants, c'est pluriel, donc on va dire. Yeladim. Okay. Répète toute la phrase. Yeladim. צריך לעבוד, לא על לעבוד, אבל... לסבול. ouais. bon, יהיה יותר קל, עכשיו זה קשה, צריך הרבה זמן, הרבה חודשים, 9 חודשים. בצער תלדי בנים. כן. C'est la punition. voilà. וזהו, לא יודעת מה עוד. זה בסדר. Ok, là il y a un petit truc là. Je vais le lire, ça c'est de Sefer Bereshit. Va'ita Adonai Elohim gan be'eden מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. Va'ita Adonai Elohim gan be'eden, ça veut dire que Dieu a planté le jardin à Éden, comme l'Éden, depuis longtemps, et là-bas il va mettre le homme qui l'a créé. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. Et il va faire pousser, le Dieu a fait pousser de la terre un arbre. C'est marrant, je ne savais pas que Nechmad, c'est un mot de Bible. Etz Nechmad, un arbre sympa pour les marées. Avec un agréable. Oui, agréable. Oui. Et bien. Agréable à voir. Tous les arbres, non? Kol etz. Tous les arbres. Non? ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד. Chacun. Oui, tous les arbres. Ouais, tous les arbres. Tous les arbres agréables. À voir. Vetov le machal, et un bien pour manger. Pour manger. Le etz hachaim. Alors, s'il dit, alors pourquoi il a fait ça? Regarde, il dit c'est tous nechmad et bien pour manger, mais après il a fait dans le jardin. Et et hadaat tov vera. Il a créé aussi etz hachaim, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Et dans le jardin, il y aura aussi l'arbre. Oui. Et hadaat, l'arbre de savoir. Comment tu le dois appeler? La connaissance. De connaissance. La connaissance. L'arbre de la connaissance. Tov vera. Tov vera. Donc là, il y a une bonne excuse pour quand ils ont mangé, hein, parce qu'il dit Kol et nechmad le marev vetov le machal. Hein. C'est marqué. Hein. Ah, et alors, ma hakesher. Oui, vas-y. Vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je voulais savoir Kol les machal, tu m'as dit c'était quoi? Betov les machal ve'etz achaim, la dernière phrase. Tov les machal. Manger. Ah, bon à manger. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Alors,
מה הקשר בין התיאור בתנ"ך של גן העדן ובין תיאורי העולמות הבאים ביהדות המובאים בקטע? Alors, c'est quoi le relais entre qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Bible sur le jardin d'Éden et entre qu'est-ce qu'ils ont dit sur le monde futur dans le judaïsme par rapport au texte qu'on a lu? Comment ça? Qu'est-ce qu'on a lu là, connecté à qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un sait le צריך לאכול כל העולם, כל הזמן בגן עדן ובעולם הבא. Qu'est-ce que tu voulais dire exact, Francis? אפשר לאכול כן? גם בגן עדן וגם בעולם הבא. Ok. Mais on parle des similitudes, là, c'est quoi? C'est des Oui, similitudes? c'est ça, les Oui. similitudes. C'est les... Ok. הקשר זה אלה הפירות כן? שאוכלים בקטע שעבר, זה היה כתוב כל יום יום כן? בשנה אוכלים פירות. כן. זה אותו דבר, זה הקשר. כן. עוד מישהו? Un Gan Eden? Ça vous dire quelque chose? C'est marrant, Etz Hachaim et Gan Eden. Peut-être si tu es le Gan Eden, tu manges de l'arbre de vie et tu reviens. Je sais pas. Je sais pas. Mais aussi, je pense, Ivaïta Adonai Elohim Gan Beden. Ça veut dire que le Dieu a créé les Gan Eden, donc ça fait partie du monde futur. וישם את האדם אשר יצר, ça veut dire אדם חוזר למקום שבו הוא נוצר, on revient sur l'endroit qui ont été créés. Et après, bien sûr, que Gan Eden. כן, סטפן? לא יודע איך להגיד. להגיד. כן, כן. לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. לא יודע. Dis en français, un petit peu. Le lien, il est dans l'écriture, parce que par exemple en Ézéchiel, on voit bien que dans les prophètes, on promet la restauration en mieux du Jardin d'Éden, que Dieu va faire toutes choses nouvelles, mais à partir de ce qu'il a fait d'ancien. שמי שבעולם הזה עושה דברים טובים, יקבל בגן עדן דברים טובים. כן, אבל ce qui viendra à la fin sera meilleur que ce qui avait été donné au début. מה שנקבל, מה שיהיה בעתיד, בעתיד זה... בעולם הבא, יהיה יותר טוב מהעולם הזה. מהעולם הזה, כן. מהעולם בהתחלה. מהעולם מההתחלה. מההתחלה. אתה מדבר על החיים של הבן אדם או התחלת העולם? החיים של הבן אדם, של האדם. אם האדם היה טוב. כן, אבל חי נצח זה
זה יותר טוב. je sais pas comment dire. il vaut mieux שהמשיח יבוא כלמות, אתה אומר. כן. il vaut mieux שהמשיח arrive, ça on aura la vie éternelle. כן. בנצרות יש גיהנום? Yes, כן, זה l'enfer. כן, אבל זה באמת, בנצרות יש כן, 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 זה אמונה נזרית, זה אמונה נזרית, כן. ויש אש, או זה רק מקום? יש אנשים של אנשים זה לא קרוב אלוהים, זה לא קרוב חיים טובים, קרוב אלוהים. L'enfer, c'est ça, c'est la séparation d'avec Dieu. Oui, voilà, mais c'est pas qu'est-ce qu'on a, מה שרואים בסרטים, אש ושדים, וזה לא זה, בסרטים, לפעמים הם מראים לנו משהו. זה חיים בלי אהבה. זה לא טוב, זה רשע. חיים בלי אהבה. כן, 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 זה יותר טוב לחשוב ככה. כן. אם לגן עדן אין מלחמה, בגיהנום מלחמה. כן. אבל אני לא מבין איך יהיה לכם בשר ויין בסוכה העולם הבא, אם לא תהיו מלחמה, לא יהיו מלחמה, ויש שלום בין אנשים ולחיות. חיות. מעניין. פרנסיס, זה כמו שיש תינוק כל יום, אותו דבר. כל יום אותו דבר, כן. זה כמו חיות ויש בשר, זה אותו דבר. אוקיי, אוקיי. עץ הדעת, עץ הדעות. c'est intéressant. עץ הדעות, l'arbre des idées. L'arbre de la connaissance. Oui. Non, mais c'est en pluriel, c'est pas da'at, c'est deot. Oui, c'est les connaissances, mais en français, on dit la connaissance au sens général. Ça veut dire qu'on connaît, enfin, c'est l'expression, c'est tout. Je crois, hein, Stéphane, tu dois connaître ça mieux que moi, peut-être, mais de quoi c'est on parle de l'arbre de la connaissance au Ghana. De l'arbre de la connaissance, ouais, du bien et du mal. Ouais. Ça veut dire qu'on connaît l'ensemble de la connaissance, c'est ce qu'on dit, même si c'est au pluriel en hébreu, je pense que on le traduit au... Non, mais là, il parle, tu vois, le petit oui, statut. mais la syntaxe, c'est au pluriel, oui, la syntaxe est au pluriel, elle dit. Oui, en hébreu, oui, oui, bien sûr, oui. Bah, Etz la da'at et Etz la da'ot, je ne sais pas. Un statut. Il y a les deux. Il y a les deux. Ça, c'est une œuvre d'art, donc Oui, c'est ça. donc c'est une image, je pense. C'est des connaissances et c'est un jeu de Mitzrak Milim. Ken. Mais est-ce qu'elle veut dire l'arbre des idées ou l'arbre de connaissances? C'est ça que je voulais savoir. Des connaissances, oui. c'est des connaissances, c'est au pluriel. Enfin, la syntaxe, c'est des connaissances. Oui, je pense que c'est fait exprès. Ah oui, tu as sans doute raison. Oui, au pluriel. Oui, c'est vrai, oui, oui. Au niveau de la syntaxe, c'est au pluriel.
C'est écrit au pluriel. Oui, oui, tu as raison. Donc, dans la Bible? Non, Bah, non, là, ce qu'elle Ah, lit, là, sur la petite image. oui, ce le qu'elle titre lit, Ouais, de, le Etz Ada, titre ok. de l'œuvre, le titre Ouais, de le titre de l'œuvre. l'œuvre, ouais. Je pense c'est mis comme ça parce que c'est dans une université. Donc c'est כן, les זה connaissances. באוניברסיטה בהר הצופים, Voilà. Voilà. à Jérusalem. אוקיי, איך אומרים גן עדן וגיהנום בשפה שלכם? Donc, גן עדן, c'est comment? En français? Le jardin le d'Éden. jardin d'Éden. Jardin d'Éden. וגיהנום? Oui, le jardin d'Éden. Le Guéhénum, c'est l'enfer, mais la traduction littérale, c'est le J'ai- Géhen. Ça aussi, ça G-E-H-E-2-N-E. reste fidèle à la façon en hébreu, hein, Ouais, Hmm. Oui, ouais. oui, c'est pareil. comme en La même arabe. chose. Ouais. Je savais pas pour en arabe djihad, Ça, c'est pas c'était djihad, c'est jihannam. Nem, nom. djihadnem. Djihadnem, c'est ça? C'est pas l'accent, mais... Comment c'est vraiment? Tu connais avec l'accent? Non? non, je sais pas le faire avec l'accent, C'est rare. justement. Mais c'est prononcé comme ça. Ok, אילו סיפורים אחרים ביהדות ובדתות אחרות אתם מכירים על גן עדן ועל הגיהנום? Quelles histoires, d'autres histoires vous connaissez sur d'autres religions sur le גן עדן וגיהנום? אני למשל אמרתי, אני רואה בסרטים שגיהנום זה, בנצרות זה שדים, זה דמון, זה אש. Vous connaissez une histoire? אתם מכירים סיפור? D'autres religions? Oui. גן עדן זה... Je sais même pas. Je sais pas si dans d'autres, c'est aussi partagé comme ça, comme enfin, la judéo-chrétienne. Je sais pas si au niveau Bouddha, je sais pas. אצל הבודהיסטים יש חזרה, הם חוזרים. C'est La réincarnation. la réincarnation. Oui, גלגול נשמות. mais Yesh Gan Eden, Geinom, colle religion, quoi, je sais pas. אני חושבת Théodule. Est-ce qu'il y a toujours les deux parties? Je veux dire, parce que אני יודעת, בנצרות אנחנו יודעים שכן, באסלאם, תמיד, באסלאם יש. יש, כן, יש 70 בתולות בגן עדן. כן, אנחנו מכירים סיפור. כן. כולם מכירים סיפור הזה. כן. באסלאם יש גן עדן גיהנום, ביהדות, בנצרות. בבודהיזם יש réincarnatia, גלגול נשמות. כן, עם, comment est-ce qu'on s'appelle? עם חיות. עם חיות, רשות או טובות, des cycles, non? כן. יש, si tu as mal vécu, tu vas te réincarner dans des mauvaises vies et puis jusqu'à en sortir, quoi. כן, יש גלגול למשהו טוב, אם היית טוב, אם כן. היית טוב, si tu t'es bien, אתה חוזר להיות איש, ואם אתה לא טוב, אתה חוזר, tu reviens להיות פרפר, נחש. אני לא יודעת אם ביהדות יש גלגול נשמות. את יודעת, שנטל, אם יש גלגול נשמות?
Et les ביהדות. בבודהיסט, לא, ביהדות. ביהדות לא יודעת. אני יודעת שיש נשמות, כן, כן, יש נשמות, כן. אבל גלגול נשמות אני לא יודעת. לא יודעת. אני לא מבין, אני לא מבין. כן, מרק? בנוסטריה, בנצרות. בנצרות? נצרות, כן. בגן עדן, הנפש ou nefeshim, je sais pas. נשמה? Neshamot. Neshamot, oui, c'est Neshamot, Chaim, survivante, חוזרות לחיים? יש גלגול נשמות בנצרות? Oui, oui. אוקיי. Les âmes seront vivantes. L'eau, iou, gouf, kmo, sur la terre, Comment are you? Ah ouais. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane? Je veux dire qu'il n'y aura plus de corps comme on connaît sur Terre. Ce sont des âmes. Il n'y a Oui, que des âmes. des âmes. Rak Neshamot. Rak Neshamot. Rak. Neshamot. Mais on aura quand même peut-être des mains ou peut-être une tête, mais ce sera, on n'a pas la définition exacte de notre corps au ciel. Voilà. Mais ce ne sera plus un corps comme on a aujourd'hui. J'arrive pas à le dire. De toute façon, le corps ira sur terre. Hein. C'est l'âme qui monte. Oui, c'est ça, c'est l'âme qui monte. Mes amis, moi, je suis obligé de vous laisser, que j'ai un impératif, donc je dois vous quitter. À la semaine prochaine. תודה רבה. ביי. Au revoir. ביי. אז זה לא גלגול נשמות, זה הנשמות עולות לשמיים. Tu veux dire que les âmes montent au ciel. Oui, c'est ça. אומרים שיש ביהדות, יש גלגול נשמות, כי מה שאומרים עכשיו זה, יש לי, אני מכירה משפחות, איפה יש נכים, איפה יש, לא יודעת, בטריזומיק, והם אומרים שהם גלגולי נשמות, וזה מה שאומרים. על אוטיסטים, על... לא, אוטיסטים לא יודעת, אבל טריזומי כן. טריזומי זה אוטיסטים. לא, זה לא אותו דבר. טריזומי ואוטיסט זה לא אותו דבר. Ah oui, oui, c'est pas l'autre d'abord. Un trisomique, c'est quelqu'un qui a un problème dans les gènes. Et un autiste, c'est un enfant qui paraît normal, mais qui a un comportement normal. Ah, כן. Un trisomique, c'est quelqu'un qui a un problème avec les gènes. Les chromosomes. Les Ouais, les chromosomes. כן, אנחנו בישראל היינו אומרים אוטיזם, אוטיסטים, אבל זה לא אותו דבר. היום זה défini différent, mais avant, אלו עם העיניים למעלה כן. סליחה, טלי, איזה גלגול אני לא מבין? גלגול נשמות. לפעמים שנולדים ילדים עם טריזומי, עם... גלגול נשמות. אומרים שזה נשמה של... Réincarnation. PCDR, ok. Gilgul, Neshama, ça veut dire réincarnation. כן. Quand l'âme, en fait,
C'est ce qu'ils disent pour, הנשמה pour les יורדת. enfants qui se réincarnent dans, voilà. אני רק רוצה יותר זמין. תסמונת דאון. תסמונת דאון, כן, היינו קוראים לזה תסמונת דאון, זה pas autisme, c'est תסמונת דאון. כן. היום יש הרבה בעיות. מה זה? תסמונת, c'est un syndrome. Down, c'est en anglais en fait, on a traduit d'anglais. La trisomie, c'est trisomie Down. Down syndrome. Ah, ok. C'est trisomie? Oui. Trisomie Down, c'est en anglais. Il n'y a pas vraiment en hébreu ou trisomie adorades, trisomie pater. Trisomia. Je veux dire trisomia. כן. ביהדות, כשמישהו מת או כשמישהו נולד, קונטנור, אומרים זה נשמה שרוצה לעלות, זה נשמה שרוצה לרדת. On dit c'est un âme qui veut monter, c'est un âme qui veut descendre. Quand il est mort avant, on dit que c'est נשמה שאלוהים רוצה אותה, que le Dieu il veut à côté de lui, donc il le prend vite. אומרים את זה. Ça nous fait mieux, ça nous rend mieux, ça nous fait... Comme ça on est content, c'est qu'il est... אנחנו יודעים שהוא עם אלוהים. C'est consolation. כן, זה מנחם, תודה. Menachem. Consolation, Menachem? כן, זה מנחם. מנחם. ניחום, comme לנחם quelqu'un, c'est un verbe. וככה מתייחסים. לין. לנחם. 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 לנחם אבלים. Quand quelqu'un il est mort, décédé, on y va à la shiva chez lui, à la deuil, אנחנו הולכים לנחם אבלים. Avelim, ah oui, Ken. Avelim. Vas-y, Avelim, c'est le... C'est les gens qui sont en deuil. Les endeuillés. C'est les endeuillés, les endeuillés. Ah oui, oui, Avelim, les endeuillés. Avelim. כן, זה הנשמות. Eskiel? Eskiel? Comment Ézéchiel? Ézéchiel. Ézéchiel, il y a un chapitre, comment on dit, pardon. Keta. כן, כן. יש קטע, יש קטע. יפה, יפה, יש פרופציה. כן, יש פרופציה זה נבואה. comment? נבואה. יש נבואה יפה, résurrection, c'est très très beau, magnifique. על מה? על הגן עדן? לא, לא, זה על חיים
Chai Natsach. על חיי נצח. Chai Netzach. C'est בישעיהו? non, Ézéchiel. Ézéchiel. Chesquiel. יחזקאל. Ézéchiel. Ézéchiel. Et, au chapitre 37, c'est très beau. פרק 36? 37, c'est... ל"ו. Kohamar, Adonai, les Atsamot, Aele, Ine, Ani, Mevia, Bachem, Ruach. Il va donner un esprit nouveau et il va redonner la vie aux os, au corps, aux nerfs. C'est très très beau, c'est magnifique. Quel chapitre? Chapitre 37. C'est une prophétie sur le retour d'exil qui va redonner la vie à Israël, mais on peut voir que ça va plus loin que ça. C'est très beau. C'est vraiment magnifique comme chapitre. כן. À partir du verset. אמר אדוני לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. Moi, le Dieu qui donne ses œufs, et je vous donne l'esprit et vous vivez. Ouais, c'est très très beau. ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור. נתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני אדוני. זה כן. אבל אני לא יודעת אם הנבואות, tous ces prophètes, c'était des prophètes qu'ils ont parlé, mais... Ouais, Ézéchiel, de fait, il parle à Israël dans les moments d'épreuve, dans les moments, et ils disent que le Seigneur va être fidèle et qu'il va restaurer Israël et qu'il va tenir sa parole à l'égard de son peuple. הם כל הזמן צריכים להיות טובים, 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 אבל אנשים לא עובדים על המידות, אנשים, les gens ils travaillent pas sur, אנשים רוצים כסף, יופי, כוח, ils cherchent pas être gentils, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme ça. Ok, donc les devoirs. voilà, il faut צריך לכתוב מכתב. כתבו מכתב של איש או אישה מגן העדן או מגהנום. זה נחמד. מה יש ומה אין בגן עדן, ומה עושים שם כל היום? Voilà, on se reposer. כן, כן. écrire une lettre d'un homme à une femme de Gan Eden en Gehenom, comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas en Eden? Mais aussi Sham Kol Hayom. Et qu'est-ce qu'il faut toute la journée? Oui, mais j'ai pas été pour savoir, hein, donc. Ah ben tu imagines, hein, t'as Damien. Il faut imaginer. J'ai pas Etz la date, j'ai pas été dans l'arbre de la connaissance. Pascal, c'est בסדר? כן? לא היום, לא. כן, היום היה קשה. כן, כן. יש שאלות בתנ"ך. כן, זה היה שאלות נושא, כבד, כבד. Moi, je reviens pas. ועוד יש לנו זה וזה, ודת ותנ"ך ו... Dali, on te laisse avec Stéphane. Ok. Et Chantal et Marc Ah oui, mais Chantal, et Pascal et Francis et toi. Francis Oulay, Ken, Gab. בסדר. בסדר, זה טוב. תכתבו מכתב, אקחי ללטר. תודה רבה. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה, טלי, תודה. תודה. להתראות. שבוע טוב. שבוע טוב. שבת שלום. עוד לא. Si, on peut le dire, on peut.
Ah non, Yom Shishi. Oh יום non. שישי, לא לפני, לא לפני. ורק יום שלישי מחר, היינו. מחר אפשר. מחר יום רביעי, כן, זהו, קצת ראש. אוקיי, ביי ביי. ביי ביי, תודה. תודה. Tali, comment je fais, moi? Dis-moi, comment je fais pour m'inscrire, tout ça? Je vois avec Ah, mais Dan? t'as pas fait ça, c'est tout, tu fais avec Dan. D'accord. Ok, Attends je vois avec Dan. attends une seconde, Chantal. Tac. Tac. Regarde.